Hadis tentang rukun Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih dan berambut yang sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika engkau mampu." Dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran mengapa dia yang bertanya dan dia pun yang membenarkan. Dia berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Maka beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Dia berkata, "Anda benar." Dia berkata lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu." Dia berkata, "Beritahu aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata, "Beritahu aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, aku berdiam sebentar." Lalu beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud ingin mengajarkan agama kalian." Riwayat Muslim.